tere, edukad! Tere, Marhabat ja tere, Ademi! Mina olen Imbi ja vaatame täna Eesti tähestikku. Здравствуйте, Мархабат и здравствуйте, Адеми. Посмотрим сегодня эстонский алфавит. Siin on trükitähed, здесь печатные буквы, ja siin on väiketähed, здесь строчные буквы. Sind aitab töövihik, тебе поможет рабочая тетрадь. Lehekülg number 1, страница номер 1. Siin on ka tähestik, здесь alfaviit, tähestik. Vaatame tähti. A ja iga tähe juurde on üks sõna, mis algab selle tähega. И к каждой букве у меня одно слово, которое начинается на эту букву. Auto. Корда. Ты повтори тоже. Повторяй тоже. Корда. Auto. Auto. B. Банан. B. Банан. C. C. Витамин. C. Витамин. D. Diivan. D. Diivan. E. Ema. Mama. E. Ema. Mama. F. Foto. F. Foto. Fotografia. G. Globus. G. Globus. H. Hobune. Лошадь. Х. Hobune. Лошадь. I. Ilves. Rõss. I. Ilves. Rõss. Jott. Jänes. Zаяц. Jott. Jänes. Zаяц. Ka. Kala. Rõba. Ka. Kala. Rõba. L. Lill. Цветок. L. Lill. Цветок. M. Muna. Яйцо. M. Muna. Яйцо. N. Nina. Nos. N. Nina. Nos. O. Orav. Белка. O. Orav. Белка. P. Peegel. Зеркало. P. Peegel. Зеркало. R. Rebane. Lisa. R. Rebane. Lisa. S. Siil. Ежик. S. Siil. Ежик. Ша.
šokolaad. Šokolaad. Zaporožec. Oli selline auto kunagi. Такая была машина когда-то. Запорожец. Žiguli. Žiguli. Oli samuti selline auto. Также такая машина была когда-то, ja on tänagi. И сегодня есть такая машина. Žiguli. Tiiger. Tiiger. Tigr. Uks. Дверь. Uks. Дверь. Varblane. Воробей. Varblane. Воробей. Õun. Яблоко. Õun. Яблоко. Ämblik. Pauk. Ämblik. Pauk. Ööbik. Соловей. Ööbik. Соловей. Я. И еще буква Ü. Ümbrik. Конверт. Ümbrik. Конверт. Selline on tähestik. Это алфавит. Vaata neid tähti, korda ja õpi tähestik ära. Смотри на буквы, повторяй и выучи алфавит. Praeguseks kõik. На сейчас все. Nägemiseni. До встречи.